Sa mabasa nga makadungog ang mga santos naa sa pinadayag 5:13. Unsa to? Pinadayag 5:13. Si San Juan mingon, og nadungog ko ang tanang binuhat. Paminaw mo? Unsay nadungog ni San Juan? Kasi nadungog ko ang pipila ka binuhat. Gisumpayan pang San Juan. Mga binuhat nga tua sa langit. Bastang binuhat wa sa langit. Nadungog ni San Juan. Mga binuhat nga ania sa yuta. Mga binuhat nga ilalom. Apil pa yung ilawom sa yuta. Nadungog ni San Juan. Kagrabe na ba ning San Juan? O ilalom sa dagat. Nadungog ko silang tanan. Ang tanang binuhat sa tibuok. No? Dili lang sa yuta yan nadungog. Ang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Pangutana, di San Juan present basta ng lugar? Dili. Pero makadungog. What mo nakitang santo sa iyang gingon nga repetition 5:13? Tanawa gani mana in English na po'y Bisaya wa di santos giyak. Aon saan taman niya mo malay ang pagsabot wa te mahimo anak? Lain at dahil akong dalanggan dyan akong gipanita akong gipaminaw. Kay Santos apong Santos Robato na ibo ang kanadibulto ba na Santos Pedro sa Pistongo. Santos ne, Santo Niño ka na may binuatong tao ba nga may kahoy na ay breaks. May putaw na pisilbel. Wato nga, wakong mapalay o kuwan tanaw na iro may Santos. Pero saan naman nga mo na yung pasabot. At tumelan po na nga pasaylo